श्रीमन्नारायणीयं दशकं 71 यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजे शितुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रुक्षैर्नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधि गोपवाटीं प्रमर्द्य पापः पुनरापतत्वाम् तार्क्ष्यार्पिताङ्ग्रे स्तवतार्क्ष्य एष शिक्षेपवक्षो भुवि नामपादं भृगो पदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य कुराञ्चलं द्राग् अमुञ्च विक्षेपित दूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि द्युतिमूर्छितेन क्रोधोष्मनाघादितु माद्रुतस्त्वाम् त्वं वाहदण्डे कृतदीश्च बाह दण्डं यदास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्ध स्वसनो गतासु सुप्तो भवन्नप्ययमैक्यमाघात् आलम्बमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादके नूत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्ष वचात् सुरेन्द्रास् त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम् कंसायते शौरिसुतत्वमुक्त्वा तं दत्त्वदोक्तं प्रतिरुध्यवाचा प्राप्तेन केशी क्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतोऽभू कदापि गोपैः सह काननान्ते नीलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायो व्योमाभितो व्योमशरो परोदी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोप शिशून् पशुंश्च गुहासु कृत्वा पिदधे शिलाभिस्त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् एवं विदैश्चाद्भुतकेलिभेतैरानन्दमूर्छा मतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमं परात्मरूपिन् पवनेशपाया श्री हरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिकरे भगवती अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद।